Mayong adlaw mga kapatili, way abas di para sa News 5 Bisaya. Bisan pa man nga dili na maayo ang relasyon nila karon, wala daw magbasol si President Bongbong Marcos sa unity team nila sa una ni Vice President Sara Duterte. Wala daw niya gitanaw isip usa ka sayop nga mahimo niyang running mate si VP Sara. Parehas daw sila og idea sa kung unsa ang mga dapat buhaton sa gobyerno. Ingon sa presidente, posibleng nagbag-o kuno ang bise. Unya, nibantang igsuon ni VP Sara nga si Davao City Representative Pulong Duterte. Ingon niya nga dapat daw yun nga walay regrets si PBBM. Kay kung wala daw si VP Sara, dili daw siya makadaog. Pero gitablanan ni Palace Press Officer Jose Claire Castro, mas maayo pa kuno nga magtan-aw og balita si Congressman Pulong kay mura daw og dili siya updated ug wala sad siya magbasa. Luoy daw kaayo ang kongresista kay nabuhi ra siya sa fake news. Pero wala pa ito bag-ani ang kampo sa mga Duterte. Mas salamat kinatong balita magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa mga balita ug update. Amping tang tanan.